Good morning, everyone. Good morning to you, sir. My name is Jade Banagan. Ang buhaton karon kay laboratory exercises. Kita man sa screen, no? Akong buhaton karon day kay XML parsing in Java. Sa objective, by the end of the exercise, student will be able to understand its structure and its usage. Read and parse an XML file in Java, extract and modify the data from XML and document. The material needed, so Java installed GDKR later, IDE, you need the IDE like VS Code, Java Eclipse, and sample of XML file. So step 1 daw, mag-create the tag file. First create file that contains, so mag-create tag file, ito nga file. Students XML. Students.xml. So, nanatay student XML. Kita man, no? Kita ba? So, nanatay student XML na file. Next, kay i-add daw nato ni siya. So, add nato na siya. And, Control S para ma-save. So, nanatay XML. Kung ikaw nato na siya, i-run. So, run nato na siya. Ano yung forma? Yan eh. Na, kaning student, structure niya kay kaning student is mo na ang root element. Then, na end tag. XML was designed to store and transport data. The XML language has no preferred defined tags. So, bawal daw kuan tayo students ka dire. Tapos dire ay mong end tag kay person. So, mali na siya daan. Di na siya matawag XML. XML stands for Extendable Markup Language. It is lets you to define your own tags. So, kung magkuhan daw kag tags, magbutang daw kag mga tags niya, dapat kung unsa tayo mong gibutang dito, same lang siya. Kay kung lahon nimo to siya is di na siya ma-read as XML. So mo ni student, so natay student duha ka buok, no? Diri student duha ka buok. So sa sulod sa student, so mo na yung students, di ba? Students. So na siya as root element na niya kani ni. Tapos sa student daw kay na ay sa sulod sa student na ay ID, name, courses, email. So mo ni siya ang kuan mga child class, mga child, mga anak ni siya. So next daw, ang anak lang kuan sa So next is diri na ikuha na to i-parsing using Java DOM parser. We'll use Java or to read extract data. So kuan daw i-implement daw nato mag-create tag kuan file Java na naka-name parse XML at Java. Then i-add nato ning code ni if kuan na siya mga i-read niya kung unsay sulod diri sa tuang XML file. Minutes. So, mag-create tag parse XML Java. Parse XML XML.java.
So, as you can see, na-read na niya, no? So, nag-suggest na siya daan. So, i-copy na lang nato to, no? Import. Copy. And paste na to siya. Control S lang para ma-save. So, mo na ni. Sunod, run the Java program. So, save as file. So, na-save na to. So, step 2, step 3 niya kay running the Java program. So, ang next daw, buhaton kay, so, save naman no. Save naman na to. Next, open na tag terminal. Terminal. New terminal. So, error pa. Ara, mamani, nadri ato ang file, XML, no? Tapos, navigate to the folder where Java save. So, compile daw natin na siya. So, mag-suot na tag Java parse Java parse XML dot Java. Ang loading ba? Tara, kaya no? Next daw kay Java parse XML. Java parse XML. So, money siya, no? So, na-read niya. Daw, kung kano na ito ning country, yung code. So, buhat siya dere. Try catch. Try. So, una, nagbuhat siya try catch, no? Sa sulod sa try catch, kay nagload og XML file. So, money, si students. Dere. Siya gikuha, no? Then, nag-create siya document build factory, factory, document new instance. So, nag-create gyapon siya builder, document builder, factory new document builder. Tapos, document daw, unsa di pangalan sa document na gikuanan, doc build.parse, parse is document return. Document, mo na siya, gikuha niyang root element, which is si, root element. So, root is students daw. Get document, then get node name. Then niya get all student element. So, node list. So, mga list daw. Student. Then, for loop. Kuha niyang kuan. Sulod sa node list. Then, after ana, if node that get node type is equal node that element. Sulod ana niya sa if money. So, kuha niya mga tag. I-print niya mga tag nila. So, ID, kani, ID, get text context. So, unsa din nakabutang sa ID. Name. Then, after ana, nag-get naman niya, no? Sulod, gitawag na niya ning ID. Dere, tawag niya ID. Simot, print ID. So, 1 man, 1. Tawa, 1. Kuha na niyang 1. Name. Ito lang. Then, sa ID 2 na pod. Then, balik na po siya diri sa for loop. Kuha niyang, kuan, ID number 2. And, ano din ID number 2. So, Jane Smith, Information Technology. So, nga na lang, no? Kuha niya. Giread niya ang file sa student na to. So, next. So, ano step 4? Modifying XML.
adding a new student. Now let's add a new student to the XML file, save the changes. Oh, modify daw na to. Kani. Then, so, kaya alisdan na po nato ni siya kani. Alisdan daw nato, modify daw nato ni. Hmm, save. So, yung ato lang gyapon no, mag-run. XML.java. Java parse XML. Oh, ara. New student added and saved to the student XML. Kaya nga ni. So, ano nakaingani man siya? Anong naman siya ingani? So, need pa nato na siya i-format, no? So, mag-format tag XML, ingani na siya. Format document. So, ano siya, naka-format na siya, no? So, nanay add. So, nanay diri ano na? So, mawala no, new student added. So, nag-add siya student. As you can see, tanaw to yung file, no? Check na to yung file. So, same lang gyapon, no? Nag-load tag parse xml.file student dire, kuha niya. Then, nag-create siya new element. Create new student element. So, create na siya student. Saan yan siya pag-split, ha? Saan pag-split? Saan pag-split na Kalimot ko na. Ay, ala. Toggle. Ay, hindi. Scott. Ay, toggle. Toggle secondary sidebar. So, may, no? Create siya student. Tapos, ID. Sulod daw sa ID. So, appended class 3. Then, create siya element na name, tag name. Sulod sa tag name, siya si Michael Brown. Same lang gyapon yung ibot dere. Tapos, nag-append yung element to student siya. So, new student that appended child. Add. So, nag-add siya. The node new children to the end of the list of children of this node. If the new child should in the tree, it is first removed. Then, appended new student to the root, new student daw. Then, save changes. So, para ma-save na siya. Transformer factory. Then, transformer. Source document. Then, stream result. Stream. So, new stream, new file. Path. Student update at XML ka na yung gibuhat. Tapos, gibutan lang po niya itong unsay sulod sa student ato dire. So, maning updated na students, this gani kay dili. Itong original. Then, system out print, new student, and save student date. So, mani siya. O, klaro, no? Klaro ba? Klaro. Tapos, sa step 5, save, modified, while check. So, i-check daw na ito. Student pa issued na. Student. So, mani siya, no? Ganun na. Ang gi-format na to. Same lang man. So, expected output. Student list. So, mo na ni dire na nato siya i-modify. Sa student ID. Tapos, name, gender, age. So, try na to tong kuan. Ano mo ko i-modify dari daan.
Kani naka-modify na siya da ano. Tayo na to nagparan. Yung biya lang nato ni no. Ano yung kuan modified na error lagi siya. Important Java. Lang no. Kasi ano to. Error siya. Wait lang. Error lagi ni ba eh. Nag-error mo na eh. Ah! Scott. Dahil, mali nag-error. Error gyapon siya no. Try debug. Debug na to. Debug. Error mo na eh. Output. New student. New student. So, ikuan sa nato ni no. I-update sa nato ning ano nila. Dari student. Tapos, because sad. Run na to. So, ano no? So, edit lang na tong student XML. Dated niya. Student ID. Oh, tayo dito. Student ID. 100. Tapos, new student. Successful. So, load. Oh, error mo siya ba? Ay, auto correction. Ano nga auto correction? Ito na ito na eh. Terminal. Error na natin sa terminal. Tapos, Java, parse. Tama na yun, no? Student list. Student list. Student ID. Computer science. Tapos, katong new student added successfully. Student with ID updated successfully. Student with ID 101 deleted successfully. Change save to XML file. Ano na siya. Ano yung i-format na ito na siya. Ano eh. Diri as updated. Na-delete niya ang kuan. Delete niya tong si to 101. Diyan daw.
Oh, maralito ako, sir. Thank you.